A ver, el vídeo que vais a ver a continuación lo acaban de subir hace unos 20 minutos. Habla del universo de LoL. Yo sinceramente espero que hablen un poco de wildrift. Vamos a ver lo que pasa. Temporada 2020. Universo. Hi, I'm Greg, Riot Ghostcrawler, and I lead the IP team here at Riot Games. When we talk about the IP, what we really mean is the world of Runeterra, the different regions in the world, the characters, and then the stories that go on around those characters. I want to tell you a little bit about our plans going forward for 2020. Now, if you think back to 2018, we used that as an opportunity to physically build out the map. Like, what does the world of Runeterra look like, and where are all these cities and places you've heard about? And then in 2019, we focused a little bit more on a few of the regions and characters within that world. For example, when we released Sylas into League of Legends, we used that as an opportunity to talk a little bit more about the relationship of Lux to Garen, and also Demasia's relationship to Magic as a whole. And then more recently... Vale, a ver, voy a ir parando el vídeo para analizarlo todo un poco mejor y no dejarlo todo para el final. En esta primera parte del vídeo, básicamente lo que estamos viendo es que el Runeterra pues nos están diciendo más o menos como su evolución desde el 2018 hasta el 2020, supongo. Primero empezaron por las ciudades, dándoles forma, ahora están hablando de las regiones, que están aprovechando campeones para potenciar esas regiones, como mostrarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Senna helps to tell a little bit more about the Shadow Isles and the Sentinels with Lucian and Thresh. In 2020, we're going to continue to move the story forward, and we're going to use the opportunity of the release of Set to go into Ionia. Vale. So you're going to see a few different things happening in Ionia in 2020, including the Zed comics. Van a profundizar más en los cómics, supongo. On the topic of comics, we've been humbled by how many of you have read the stories so far that we've made with Marvel. We've done a series on Ashe and a series on Lux. And right now we're in the middle of a series on Zed, where the first time you get to see behind the mask as Zed interacts with some of the other famous champions in Ionia. Following that, we're going to hop back and... Tema cómics, pues que no se esperaban como el éxito que tienen y que están muy contentos básicamente y que van a seguir como haciendo más cómics y demás y más y demás. Yo sinceramente no he leído ningún cómic de League of Legends, me los han recomendado, sobre todo de los héroes que me gustan y demás, perdón, campeones, y puede ser que empiece a leerlos. Forth through time with one of my favorite champions. Arcane. Now, one of our biggest opportunities for storytelling in 2020 will come when we finally release Arcane. We talked a little bit about Arcane in the League 10-year celebration. Arcane is the first animated series from Riot Games, la serie animada. Where we follow the evolution of two of League's most famous champions as they grow up in the mean streets of Piltover and Zon. Vale, la serie animada, sí, totalmente. Riot Force. One of the challenges of telling stories inside of our games is that for the most part, Riot makes these... Bueno, para el que no lo sepa, perdonar, es que van a crear una serie animada, están en ello, y al parecer va a salir en 2020, o a lo mejor ya han puesto algún trailer, no la he visto, no he visto nada de la serie, sé que hay una serie pendiente que la van a sacar y demás, todo pues nos están un poco presentando para este 2020. Large, multiplayer competitive games. We recognize that single-player games could be a great way to tell stories. So the way we're going to try to tackle that is through something called Riot Forge. Riot Forge is a way for us to publish third-party games that take place inside of the League universe. We've announced the first two games already. The Ruined King is a turn-based role-playing game. Es que tú verás, otro juego. And Convergence is a platformer featuring a little bit of time travel with Echo. Otro juego. Y no hablan de We're really excited about this project, and we hope that you get to experience the rich lore of League and Runeterra by the end of the year. Para el que no haya entendido esta parte, están diciendo que los juegos multijugador son muy bonitos, son muy prácticos, son todo lo que vosotros queráis, pero a la hora de contar historias son muy jodidos. Y tienes razón. Un juego que es solitario, sabes que no es multijugador, te da muchas posibilidades de contar historias. Esto es lógico. Y un juego que es multijugador, pues, claro, puedes contar una historia como ellos hacen a través de League of Legends, cada campeón tiene su historia, pero no es lo mismo. During the League 10-year celebration, you may have noticed a few sneak peeks about our next tabletop game. We're excited today to announce Tellstones. It's a two-player bluffing game with perfect information. Variants of Tellstones are played throughout Runeterra,
and we're working hard to make sure you feel like you're holding a piece of the Demacian one in your hands. We're really committed to exploring this space, so we've established a Riot tabletop team. We're going to explore a lot of different types of games, some big, some small. We really hope that they're all something you love. Yo, si me sacáis wildrift, lo So we're going to continue telling stories that connect the world and characters of Runeterra, both inside and outside of games. From comics to Tellstones, and even Riot Forge, we're always looking for more ways to bring you into the world. Speaking of which, as one last thing, I want to tell you about some short videos that we're going to release later this year. They take you around different places of Runeterra. We call them Tales of Runeterra, and hopefully you'll be able to see some of your favorite champions from League of Legends, or favorite characters from Legends of Runeterra. Here's a sneak peek of Ionia. Thanks. O sea... What happens vale. destroys the balance? Estoy flipando. Is this another one of your riddles, old man? Estoy flipando. Esto es de Runeterra, por lo que han dicho, ¿vale? Y sí, muy guapa la cinemática, me encanta el vídeo, ¿vale? Pero próximamente. Chicos, estoy flipando. Un resumen de todo es que Riot se está expandiendo, no hay más que decir. O sea, están sacando juegos tras juegos, juegazos tras juegazos, y es normal, es una empresa, ¿vale? Pero no dicen nada de wildrift, nada. Esto se supone que es el universo de LoL del 2020. ¿Qué me quieres decir? ¿Que no va a salir el wildrift en 2020? ¿Que va a salir muy tarde y que no lo anuncian todavía? Sí, vale, es verdad que han dicho que... Bueno, han dicho que para finales del 2020. Yo espero que no. Yo espero que no, sinceramente. Espero que dentro de 2 meses o así tengamos algo, porque de verdad... es que no han dicho nada. No han dicho nada. Yo esto lo interpreto como que pinta mal. O sea, que nos quieren tomar el pelo muy hypeados, no lo entiendo. Decidme qué opináis en los comentarios, suscribiros, compartir, dar a like, activar la campanita para más vídeos como este. A mí me ha dejado descuadrado totalmente, sinceramente. Adiós.